धन मोर मुकुल शोई जा देखिए धन पिता निश्चय निश्चय आसी पहुँची जीवे कमल पिता निश्चय आसी पहुँची जीवे अनेक दिन पर दुई सखांगर भेट केते हस खुशी पाठी पढ़ुथिबे केते कण देइथिबे केते कण कहिथिबे आम दुख दूर हो जीवे कमल देखिए धन आम दुख दूर हो हेले माँ केते दिन आउ केते दिन आमे एमिति भोक उपास दिन काटिबा संभाली हेउनी एई छोटिया उदरटार ज्वाला माँ कमल तू किसी चिंता कर ना धन एसब गोटे पूर्व जन्मर कर्म पड़े धन दुख पर सुख जेपरी आसई धर्म पर अधर्म सेपरी आसई रे धन माँ मो धनटा परा तू किसी चिंता कर रे धन से कन्हे ठाकुर आम साहा भरोसा रे कमल से कन्हे ठाकुर आमर साहा भरोसा माँ हाँ रे धन गरीब घर जनम तोरा भोगुचे कर्मरा फला बाबू कि तुम्हें बाबू अनेक दिन हो गलानी मो पेट को दाना गंडा जाएनी बाबू दयाकरी मत गंडा खाइबा दियो हाँ सब आनी एनी राजभोग आनंदरे बसी ग्रहण कर घर भितर साइती रख एते गुड़ाए धन ले रखी केउठी ए भंगा कुड़िया मध्य रहिबा को तो स्थान नहीं लेते एते गुड़ाए धन रखी नहीं केउठी भंगा कुड़िया तुमर तो राजप्रसाद परी घर भंगा कुड़िया केउठी अरे चाहिला कोन आपने साइती रख हां मु बोई नहीं जाउची किछि क्षण एठारे करिथा अपेक्षा कमल धनरे एठारे बचिथारे धन मु सबु
ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛି। ହଁ ରେ କମଳ, ଏଇଠାରେ କିଛି କ୍ଷଣ କରିଥା ଅପେକ୍ଷା। ଆରେ ଯାଅ। ବାବୁ, କିଏ ତୁମେ ବାବୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧ। କଣ ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ? ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଦିଶୁଛି କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ତୁମକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛି। ତୁମେ ସେଇ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା କହ୍ନେଇ, ଆମ ସଖା କହ୍ନେଇ। କହ୍ନେଇ মা, 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 জলদি আস মা। মা, କମଳ, କମଳ, ମା, କଣ ହେଲା ଧନ? କହ୍ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମା। କଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଦେଖ ମା, ମତେ ମା ଆଖି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ହଁ ରେ କମଳ, ଆଉ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଟୀରଟିକୁ ରାଜପ୍ରସାଦ କରିଦେଲେ। କମଳ, କହ୍ନେଇ ବଡ଼େ ଦୟାଳୁ ରେ ଧନ। ତାଙ୍କ ପାଦେ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିଥିବା ଧାନ୍ୟ। ହଁ ରେ ଧନ, ତାଙ୍କ ପାଦେ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିଥିବା ଧ୍ୟାନ। କମଳ, ମୋ ଧନଟା ପରା। ଦେଖ ରେ ଧନ, କହ୍ନେଇ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ରେ ଧନ। ଜାଣୁ ରେ କମଳ, ତୋ ପିତା କଥା ଜାଣିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହଁ ହେବେ। ମା, ତାଠାରୁ ବଡ କଥା ମୋ ବାପା ମୋ ଆଖି ଦେଖି ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ହଁ ରେ ଧନ, ତୋ ପିତା ଦେହ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେବେ। ହେଲେ ମା, ବାପା କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି? କମଳ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ ରେ ଧନ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ। ମା, କମଳ, ତେବେ ଚାରେ ଧନ, ତୋ ପିତାଙ୍କ ଫେରିବା ପଥକୁ କରିବା ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ଚାଲ ମା। ହଁ ରେ କମଳ, ତୋ ପିତାଙ୍କ ଫେରିବା ପଥକୁ କରିବା ଅପେକ୍ଷା।